আমরা একটা ভার্চুয়াল হার্ড ডিস্ক আমাদের লাগবে, তাই তো? তো একটা হার্ড ডিস্ক আমরা এতে অ্যাড করে নিচ্ছি। অ্যাড হার্ড ডিস্ক, নেক্সট স্কাজি, নেক্সট নেক্সট 20 জিবি থাক, ফিনিশ। ওকে, স্টার্ট করছি মেশিনটা। স্টার্ট হোক, ততক্ষণ আমরা আমাদের ডকুমেন্টটা ওপেন করে নিই। আবার কি? আচ্ছা, মরিয়াম। স্ট্যাটিস আমাদের হয়ে গেছে, কোটা আমরা করছিলাম। ওকে, চলো, মেশিনটা অন হয়ে গেছে আমাদের। আচ্ছা, ফার্স্ট থিং ফার্স্ট, কি জিনিস করতে যাচ্ছি আমরা না, উই আর গোয়িং টু পারফর্ম কোটা ল্যাব। ঠিক আছে, কোটা মানে আমরা ডিস্ক কোটা, আইনার মানে ব্লক কোটা, আইনোড কোটা দুটোই আমরা করে देखबो আজকে। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करना है हमको? स्टूडेंट यूजर है 135 IP है ना। टू 168 192 135 स्टूडेंट SU माइनस। ठीक है। अच्छा, सो हमारे पास में देखो, अगर मैं LSBL के करता हूँ, सो आई हैव ए हार्ड डिस्क जो है HDB। ये सुनो, दिस इज ए हार्ड डिस्क HDB हमारे पास में है। इस HDB हार्ड डिस्क में अभी फिलहाल 20 GB ऑफ स्पेस अवेलेबल है, करेक्ट? इसमें 20 GB ऑफ स्पेस अवेलेबल है। तो इसमें से 10 GB स्पेस लेके हम लोग को एक ड्राइव क्रिएट करना है और मल्टीपल यूजर को उस ड्राइव के ऊपर में मुझे मैंने परमिशन सेट करना है कि वो लोग कितना कितना अमाउंट ऑफ स्टोरेज इस्तेमाल कर पाएगा। एम आई क्लियर? ये सुन लो। हेलो। अच्छा, তাহলে চলো ফার্স্টে ড্রাইভ তৈরি করি। gdisk dev hdb, gdisk কমান্ড নেই, yum install gdisk, ls/etc yum.repos.d repo আছে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা একটা লোকাল ইয়াম সার্ভার বানিয়ে নিই এখানে, আমাদের লাগবে না। ডিভিডিটা কানেক্ট করতে হবে।
সেটিংস ডিভিডি কানেক্টেডই আছে, বিএলকে আইডি কানেক্টেড আছে, মাউন্ট ডেভ SR0 মিডিয়া হয়ে গেল। আচ্ছা, এবার আমরা চলে যাচ্ছি vi etc yum dot repos dot d local dot repo I appstream name appstream repo base URL file :/ media appstream enabled equal to 1 gpg check equal to 0. Next, base OS name base OS repo base URL equal to file : / media base OS enabled equal to 1 gpg check equal to 0. yum server ready, yum update. Okay, yum install vim -y yum install gdisk -y. ওকে, আমরা একটা না স্ন্যাপশট নিয়ে রাখছি, পরে কাজে লাগবে। টেক স্ন্যাপশট লোকাল yum server configured vim installed। चलो ठीक है ना, इतना दूर तक ठीक है। अभी ड्राइव बना लेते हैं, dev sdb n for new पार्टीशन नंबर 1 फर्स्ट सेक्टर लास्ट सेक्टर धरो 10 GB का मैं पार्टीशन बनाया, नथिंग, W for save, Y to proceed, done हो गया। देन पार्ट प्रोब dev sdb, ঠিক আছে। তো তাহলে আমাদের এখন আউটপুট lsbl কে এটা। চলো ডকুমেন্টে যাই। फर्स्ट ऐड ए न्यू हार्ड डिस्क, 20 GB का मैंने हार्ड डिस्क लिया है। क्रिएट ए ड्राइव ऑफ 10 GB, 10 GB का एक ड्राइव क्रिएट कर लो, ठीक है। इतना दूर तक सबका तो हो जाएगा, ये सुनो। हेलो हाँ सर। है ना, बोल बाबा किचू। हाँ सर। हार्ड डिस्क क्रिएट ए ड्राइव ऑफ 10 GB, इतना दूर तक हो जाएगा। इसके बाद हाँ, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको माउंट करना है एक क्रिएट ए माउंट पॉइंट, क्रिएट ए माउंट पॉइंट, क्रिएट ए माउंट पॉइंट एंड পার্মানেন্টলি মাউন্টেড, পার্মানেন্টলি। কোডার প্র্যাকটিক্যালটা করতে গেলে কিন্তু পার্মানেন্ট মাউন্টিং লাগবে, পার্মানেন্টলি মাউন্টেড, ঠিক তো। পার্মানেন্টলি মাউন্ট করতে গেলে আমরা fstab ফাইল में एंट्री करना है। तो আমরা একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিচ্ছি mkdir/कोटा, कोटा बोल के कोटा 1 बोल के मैंने বা ब्लॉक कोटा बोल के बनाচ্ছি, ধরো ब्लॉक कोटा 1, ये मेरा डायरेक्टरी का नाम है जिसके साथ में मैं HDB1 को मैं परमानेंटली माउंट करूंगा। तो vim etc fstab, लास्ट लाइने चले যাচ্ছি,
এই এন্ট্রিটা খুব ভালো করে দেখবে। लिखছি dev sdb1, এটা ड्राइवर नाम, किसके साथ माउंट करना है, क्या था मेरा, ब्लॉक कोटा 1 ना, फाइल सिस्टम विल बी ext4, xfs দিয়ে হবে না কিন্তু, डिफॉल्ट्स। এবার ভালো করে দেখো, डिफॉल्ट्स के बाद में अगर आप यूजर के ऊपर कोटा लगाना चाहते हो तो आपको लिखना है कोमा यूएसआर कोटा, ये है कोटा लगाने के लिए, देन स्पेस 00, ये इंपॉर्टेंट है। क्या लिखना है, एफएस टैब एंट्रीটা কিন্তু আলাদা, ডিফারেন্ট এফএস ট্যাব এন্ট্রি होगा, दिस इज गोइंग टू बी योर एफएस टैब एंट्री, এইটা। সেভ করে বেরিয়ে আসছি। নাও एफएस टैब एंट्री, एफएस टैब एंट्री क्या है, दिस इज द एफएस टैब एंट्री, ठीक है ना। डिफॉल्ट्स के बाद में यूएसआर कोटा लिखना है अगर आप यूजर के ऊपर कोटा मतलब देते हो, और अगर आप ग्रुप के ऊपर कोई कोटा देते हो तो जीआरपी कोटा लिखना पड़ेगा, कि आप मल्टीपल, एक ग्रुप है जिसके अंदर काफी सारे यूजर है, आप चाहते हो हर एक यूजर को ही एक ही परमिशन देंगे, तो अलग अलग से आपको यूजर को पकड़ के कोटा देने का जरूरत नहीं है, यू कैन गिव कोटा टू ए पार्टिकुलर ग्रुप एज वेल। আমি দেখাচ্ছি ওটা, ঠিক আছে, এটা হয়ে গেল। अच्छा, এবার आपको ये कमांड रन करना है, माउंट स्पेस माइनस हो, माउंट स्पेस माइनस हो, देन रीमाउंट, इसलिए कि आपने एफएस टैब फाइल में कुछ स्पेशल एंट्री किया है जो कि आपका सिस्टम को एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। dev sdb1 स्लैश क्या था, ब्लॉक कोटा 1, क्या था वो, बोल गलत दिखा मैंने क्या, ग्रेप यूएसआर कोटा etc एफएस टैब ब्लॉक कोटा 1, ठीक तो আছে না, बोल तो लिखिनी, ঠিক আছে, দরকার নেই, মাউন্ট স্পেস মাইনাস এ করে দাও, বা সিস্টেম সিটিএল টিমান রিলোড, এই কমান্ডটা আমরা লিখে দিলাম, ঠিক আছে। इसके बाद ये तो हो गया हम लोग का, इसके बाद में आपको, अच्छा एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, देखो ध्यान से, यहाँ दूर तक हो गया ना, सेव एंड एग्जिट, सेव एंड एग्जिट, एंड देन वही विख्यात कमांड अपडेट द पार्टीशन टेबल कमांड वही चलता है, এটা হলো। আচ্ছা, important point here, if we mention USR quota in etc fstab file for a drive, अगर कोई ड्राइव के लिए मैंने USR कोटा मेंशन किया है इन fstab फाइल, सिस्टम creates a empty file, system creates a empty file
বাকিটা দেখতে পাচ্ছ তো আমার স্ক্রিন? হ্যালো। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, if we mention USR quota in etc fstep file for a drive, system creates a empty file named a quota dot user, ঠিক আছে? and if we mention grp quota in अगर मैं जीआरपी कोटा मेंशन किया हूं तो सिस्टम क्या करता है? सिस्टम एक और फाइल एमटी क्रिएट करता है जिसका वो नाम देता है क्या? ए कोटा डॉट ग्रुप। ये दोनों जिनिस ख्याल रखता है। दिस इज पॉइंट टू नोट, दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। আমি হাইলাইট করে দিচ্ছি, ঠিক আছে না? এবার নেক্সট কাজ হচ্ছে চেক দ্য ড্রাইভ ইজ রেডি फॉर कोटा इम्प्लीमेंटेशन। क्या आपका ड्राइव कोटा इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए रेडी है? ये पहले आपको चेक करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप ड्राइव को पकड़ के कोटा लगा दिए, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जो ड्राइव है HDB1 क्या वो आपका कोटा इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी है। तो कमांड इज कोटा चेक, कोटा चेक, कमांड इज कोटा चेक -c। कौन सा ड्राइव? डेव HDB1। कोटा चेक कमांड नॉट फाउंड। কোটা 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 একবার রিস্টার্ট দিই তাহলে মেশিনটাকে, একটা রিস্টার্ট দেওয়া যাক। कंट्रोल डी। अच्छा अच्छा, এখানে একটা ট্রাবল শুটিং দেখো, कंट्रोल डी दिए, कंट्रोल डी दिए माने जब भी आपको ये वाला एरर आएगा ना, देखो यहाँ पे कंट्रोल डी ऑप्शन दे रहा है, कंट्रोल डी। इसका मतलब ये है कि आपका FSTF फाइल में कुछ गलत एंट्री हुआ है, इसके चक्कर में आपका ये आउटपुट आ रहा है। प्रॉब्लम ये जगह पे है। तो क्या करना है, आपको पहले रूट का पासवर्ड देना है।
इसके बाद आपको एफएसटैप फाइल को ओपन करना है। VIM से नहीं खुलेगा इधर, हाँ, VI एफएसटैप। यहाँ पे देखो ये जो कोटा वाला एंट्री है ना, ये इसमें कुछ गलती है। क्या गलती है, मैं जैसे सिस्टम नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है हम बताते हैं क्या गलती है। हम लोग इसको ये लाइन गया। नाउ मैं इसको सेव किया और हम लोग यहाँ से init 6, अभी सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। স্যার এখানে তো আমরা কন্ট্রোল ডি দিলাম, হ্যাঁ, এবার আপনি মাঝে মধ্যে বলেন না শুধু ডি দিতে। ना ना এইটা একটা স্পেশাল এরর। এই এররটা ये वाला एरर तभी दिखाएगा जब आपका एफएसटैप फाइल में गलत एंट्री है। 99% কেসে এফএসট্যাপ ফাইলের ভুল এন্ট্রির জন্য এই কন্ট্রোল ডি এররটা আসবে। বলবে গিভ দ্য রুট পাসওয়ার্ড और প্রেস কন্ট্রোল ডি মারলে সিস্টেমটা আরেকটা রিস্টার্ট খাবে। আচ্ছা केसটা কি হয়েছে, আমরা যখন সিস্টেমটা हम लोग जब ने सिस्टम को पार्टीशन किया ना ड्राइव को, हमने फाइल सिस्टम नहीं दिया था, এই জন্যই হচ্ছে না। আমি mkfs কমান্ডটা রানই করিনি, है ना। देख ख्याल করে देखो, मैंने पार्टीशन बनाया था लेकिन मैंने फाइल सिस्टम नहीं दिया था। बोल लियो ना হ্যাঁ হ্যাঁ করছিস এখন, বাজে লোক বলে না কিছু। হ্যাঁ দেখো এসে গেল নরমাল। চলো খেয়াল করেন। খেয়াল কর, এই জন্য বলি এখানে চলে আসবি, চোখে বেশি দেখতে পাবি। ये कालो स्क्रीन, তারপর তোর मोबाइल, डेडली कॉम्बिनेशन ना बाबा। देखो LSBL के मेरा HDB1 है, मैंने फाइल सिस्टम अटैच नहीं किया था। mkfs.ext4 dev HDB1 হয়ে গেল। এবার হয়ে যাবে, এবার মাউন্ট dev HDB1 to ব্লক কোটা 1 মাউন্ট হয়ে গেল। আমরা পার্মানেন্ট মাউন্টও করে দিচ্ছি একে। ভীম ইটিসি এফএসট্যাপ ঢুকে বললাম, আই প্রেস করলাম, পরের লাইনে চলো। ফাইলের নাম dev HDB1, মাউন্ট করছি আমরা ব্লক কোটা 1 এর সাথে। ফাইল সিস্টেম আছে ext4, এখানে লিখবো ডিফল্টস কমা usr কোটা then 0 space 0 hello, then mount -o remount dev HDB1 আর হচ্ছে ব্লক কোটা 1। देखो এবার নিয়ে নিচে কমান্ডটা, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে सिस्टम के इन्फॉर्म करने के लिए कि भाई मैंने इस वाले सिस्टम पे कुछ एडवांस स्टोरेज सॉल्यूशन इनेबल किया है, आप जरूर एक बार इसको देख लेना। ये है बात। এখানটা এটাও লিখে নেবে, মানে এইটাও এই কমান্ডটাও দেবে। systemctl delete চালাও, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু साथ में ये भी चलेगा। এবার আসছি আমরা कोटा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, बट उसके पहले ड्राइव को एक बार चेक करेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कोटा चेक -c कौन सा ड्राइव, dev HDB1। আবার বলছে কোটা চেক কমান্ড নেই। package name for implementing quota in rail9। what is quota package?
এখানে কোটার জন্য মেরে দিই ওটাই, মাউন্ট dev sr0 দেন মিডিয়া yum install kota star -y। ও বাবা, কোটার প্যাকেজই ছিল না। এবার দেখি চেক, কোটা চেক, কোটা চেক -c dev sdb 1। কোটা চেকটা কোটা চেক systemctl status কোটা। রিস্টার্ট বানলাম, আচ্ছা দাঁড়া আসছি, 2 মিনিট দাও। এবার আমরা দেখছি কোটা চেক dev sdb1। হ্যাঁ আচ্ছা, রিস্টার্ট চাইছিল। তো আমাদের দুটো জিনিস করতে হলো, একটা হচ্ছে কোটা প্যাকেজটা ইনস্টল হলো এইখানে, কোটা প্যাকেজটা, এইটা হচ্ছে কোটার প্যাকেজের জন্য। এটা রেল 8 এর মধ্যে ইনবিল্ড থাকতো, এটা রেল 9 এ পাল্টে দিয়েছে। তোদের জন্য আমি কত খুঁজে খাঁজে বার করছি। 9 নাম্বার হচ্ছে, আচ্ছা 9 নাম্বারটা এখানে দিয়ে দিই, ইনস্টল কোটা প্যাকেজ। যদি রে কোথাও না পেলি ভালো কাজ, থাবড়াবো ধরে সব কটাকে। আচ্ছা এবার আমরা কোটা চেক করব যে ড্রাইভটা রেডি আছে কিনা কোটা ইমপ্লিমেন্ট হওয়ার জন্য। হয়ে যাবে, এবার আর কিছু লাগবে না, ঝামেলা নেই। এইটা কমান্ড কোটা চেক, ড্রাইভ নেম। এই পার্টটা লেখো, আমি একটা জিনিস প্রিন্ট আউট করিয়ে দিয়ে একটু আসছি, তোমরা এটা লিখতে থাকো। চলো আমরা কন্টিনিউ করছি। হ্যালো এভরিবডি, আমাকে শুনতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আমরা এখানে কোটা চেক করে নিয়েছি, আমরা কোটা দেওয়ার জন্য খুব রেডি মন থেকে। एबार अच्छा अभी देखो कि कोटा तो हम लोग देंगे उसमें तो वो तो सही है, लेकिन मैंने माउंट कहाँ पे किया है? मैंने माउंट किया है देखो स्लैश के अंदर। तो कोई भी यूजर नॉर्मली इधर पे कुछ नहीं कर पाएगा, तो आपको इस वाले लोकेशन का ये जो फोल्डर है या फिर ये जो माउंट पॉइंट है, इसमें आपको सबको पहले राइट परमिशन देना पड़ेगा। यस और नो? एवरीबॉडी एग्री विद मी और नॉट? सोचो पहले, ये स्लैश के अंदर बना हुआ है, तो दैट सिंपली मीन्स व्हाट कि इसमें नॉर्मल कोई यूजर आ ही नहीं सकता, आएगा भी तो रीड एक्सेस मिलेगा। लेकिन
कोटा तभी इस्तेमाल हो पाएगा ना जब आपको राइट परमिशन होगा। आप कुछ रखने का परमिशन ही नहीं है तो कैसे क्या रखोगे? तो आपको क्या करना हाँ पड़ेगा? सर। आपको पहले इसमें सबको राइट परमिशन देना पड़ेगा। তাহলে 766 তাই দেবো 777 দিয়ে দেবো, ঝামেলা শেষ। আদার্সকে সব পারমিশন দিয়ে দেবো। গিভ পারমিশন টু others so that normal users can access the mount point। এটা হচ্ছে আমার রিজন। তো করব কিভাবে? আমরা এখানে লিখে দেবো chmod প্লাস বা others প্লাস w পারমিশন, রাইট পারমিশন, dev sdb না, কোথায় যেন দেবো পারমিশনটা বলো? ওটা স্যার কোটা এই যে ফাইলটা দিয়ে দিলাম তো? ঠিক আছে, একবার চেক করে নেবো ls -ld ব্লক কোটা 1। এই যে ফুল পারমিশন পেয়ে গেছে সবাই। পারমিশন দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, এবার আমাদেরকে কি করতে হবে? দুটো ইউজার বানাতে হবে। নাও ক্রিয়েট টু ইউজার্স এন্ড সেট পাসওয়ার্ডস ফর কোটা ইমপ্লিমেন্টেশন ইউজার ওয়াইজ। user add ঈশান, user add পল্লব, pass wd দিলাম পাসওয়ার্ড, pass wd পল্লব, ইউজার তৈরি হয়ে গেল। তো আমাদের দুটো ইউজার আছে, গ্রেপ ঈশান and পল্লব inside etc pass wd। ঈশান আছে, पल्लव, ठीक है ना? ये दोनों यूजर मेरा आ गया है। জাস্ট এভাবে একবার চেক করে নিলাম। ঠিক আছে, ठीक है। এবার ड्राइव के ऊपर कोटा को एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट कोटा ऑन द ड्राइव, एक्टिवेट कोटा ऑन द ड्राइव। तो कमांड হচ্ছে कोटा ऑन ड्राइव का नाम dev sdb1। कोटा ऑन हो गया, कोटा एक्टिवेट हो गया। अब ऐसे भी कर सकते थे या फिर आप माउंट पॉइंट भी लिख सकते हो, ब्लॉक कोटा 1। ठीक है, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার তোমাকে कोटा इम्प्लीमेंट করতে হবে। কিভাবে করবে? कोटा इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ed कोटा। कमांड इज ed कोटा। की कमांड? ed कोटा, ed कोटा स्पेस यूजर नेम। यूजर का नाम क्या है हम लोग का? ईशान। कैन यू सी? दिस इज द फाइल ऑफ कोटा। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, सिंपल एकदम একদম আলু হাতে প্র্যাকটিক্যাল। এটা এই তামঝামটাই অনেকটা, আর কিছুই না। এই যে ব্লক কোটা, ঠিক আছে।
এইটা হচ্ছে ब्लॉक कोटा ब्लॉक है तो किचु लिखबे ना सॉफ्ट कोटा कितना देना चाहते हो अब सॉफ्ट को 0 को हटाओ মানে এই পার্টটা হচ্ছে দেখো ये जो ब्लॉक सॉफ्ट हार्ड এটা হচ্ছে ब्लॉक कोटा के लिए और आई नोट सॉफ्ट हार्ड এটা হচ্ছে आई नोट कोटा के लिए ठीक है तो मैं सपोज दिया कि এটা এমবি দিয়ে হবে হ্যাঁ এটা এখানে এবার এখানে পুরোটা এমবি হবে যেমন ধরো আমি দিলাম যে 7000 সফট কোটা আর ধরো বললাম 7 জিবি আর हार्ड कोटा হচ্ছে ধরো বললাম 8 জিবি এরকম ये दिया मैंने सेव করে বেরিয়ে এসো সেভ করার আগে आपको ये वाला फाइल को एंट्री করতে হবে now to create a कोटा पहले आपको दो कमांड लिखना है ये है एंट्री और ये वाला फाइल को ओपन करना है आपको ये ईडी कोटा स्पेस यूजर नेम এইটা ईडी कोटा स्पेस यूजर नेम এই পার্ট ईडी कोटा स्पेस ঈশান লিখলাম আমরা লিখে আমরা এখান থেকে সেভ এন্ড এক্সিট করে বেরিয়ে আসলাম চেক করবার জন্য আরইপি কোটা ठीक है -v ब्लॉक कोटा 1 देखते ही पाच्छो ईशान के लिए देखो रूट के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बट ईशान बोल के जो यूजर है उसके लिए 7000 एंड 8000 कोटा है तो दिस इज हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट कोटा फॉर ए यूजर ठीक है इज इट क्लियर टू ऑल चेक करने के लिए आरईपी कोटा -v এইটা লিখতে হবে दिस इज यस सर ঠিক আছে এটা এরকম ভাবে আউটপুট আসছে এটা হচ্ছে টু চেক কোটা না টু চেক কোটা পল্লব বলে যে ইউজারটা আছে আমার ওকে আমি आई नोट कोटा দেব ওর জন্য আমি ওটা বানিয়েছি আর কি पल्लव बोल के जो मेरा यूजर है तो उसको हम लोग चाहते हैं कि এটা হচ্ছে टू इम्प्लीमेंट टू क्रिएट कोटा सिंपल हम ऐसे लिख दो ब्लॉक कोटा এটা আমরা ब्लॉक कोटा माने साइज वाइज कोटा दिलाम और पल्लव के ऊपर हम लोग देंगे टू इम्प्लीमेंट आई नोट कोटा माने फाइल का नंबर ऑफ फाइल्स हम बताना चाहते हैं टू इम्प्लीमेंट आई नोट कोटा माने number of files can be stored এটা আচ্ছা কি হবে सेम भावे ईडी कोटा बोले यूजर का नाम जो यूजर को आप देना चाहते हैं ईडी कोटा पल्लव देखो सेम पल्लव के लिए एक और फाइल भी अवेलेबल है अभी इसका ब्लॉक सॉफ्ट हार्ड में हाथ नहीं लगाना है मूव टू आई नोट वाला पार्ट में सॉफ्ट कोटा धरो बोललाम मैंने बोला कि पल्लव एक साथ मैक्सिमम 10 फाइल बना सकता है मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 सो दैट इज कॉल्ड हेलो স্যার ফাইলের সাইজ তো যে কোনো খুশি হতে পারে ফাইলের নাম্বার হ্যাঁ ফাইলের সাইজ যা খুশি হতে পারে সেম ভাবে আমরা এখানটা এটা দিয়ে দেব আর এখানে দেব হচ্ছে আমরা ওই কমান্ডটা ইডি কোটা পল্লব এটা হচ্ছে ইডি কোটা পল্লব ইডি কোটা পল্লব सेम भावे আবার চেক করো টু চেক কোটা অন দা ইউজার কমান্ড হচ্ছে rep কোটা -v পল্লব বা dev hdb বা এরকম ভাবে লিখতে পারি
और ना होले नहीं तो मैं ब्लॉक कोटा 1। ये देखो पल्लव बोल के यूजर का एंट्री इधर पे आ गया है जिसका ফাইল লিমিটস এখানে দেখো পরিষ্কার লেখা আছে ফাইল লিমিটস, তাই তো এটা ব্লক লিমিট, এটা হচ্ছে আমাদের ফাইল লিমিট। ठीक है, ये ऐसे आप देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल ना। এইটা হলো ব্যাপার। আচ্ছা কি রে তোরা তো কালকে দুপুরে এলি না, যারা আসছিলি আগের দিনকে এসেছিলি কালকে ওএসপি পড়ালাম যে, কই এলি না তো কেউ? হুম কি গো পল্লব, কি রে ঈশান? স্যার যাবো স্যার। जाबो जाबो करते करते ही शेष हो जावे। अच्छा एबार यूजर के तरफ से अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपका क्या कोटा है, आप चलो यूजर में, यूजर ईशान, एसयू ईशान, ईशान आ गया। आपको सिंपल लिखना है कोटा, व्हाट इज योर कोटा, दिस कोटा फॉर ईशान यूजर लोन लिमिटेड रिसोर्स यूज्ड। आपका कोई कोटा अभी यूज नहीं हुआ है, तो आप जब तक उस लोकेशन पे कुछ एंट्री नहीं करते हो आपका कोटा आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसके अंदर में एक फाइल क्रिएट करो, तो चलो उधर ब्लॉक कोटा 1 आ गए। इसके अंदर आप इसके अंदर पे एक फाइल रखो, टच ईशान डॉक 1 फाइल आपने रखा, सीडी करके बाहर आ जाओ, अगेन रन द कमांड कोटा। कैन यू सी योर कोटा इज नाउ विजिबल। आपको पहले उसको यूज करना स्टार्ट करना पड़ेगा, देन आपको कोटा दिखेगा। जस्ट लाइक गूगल ड्राइव में अकाउंट बनाने से पहले कितना स्टोरेज है आपको नहीं दिखता, सेम है, आपको पहले उसमें कुछ लिखना पड़ेगा, दैट्स व्हाई देन ओनली आपको दिखेगा। सो ये वाला हम लोग ने क्या देखा कि टू सी कोटा फ्रॉम यूजर्स लॉगिन, टू सी कोटा फ्रॉम यूजर्स लॉगिन। तो फर्स्ट इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि আমরা এটাকে কি করব, ফার্স্ট লগইন উইথ দা ইউজার, লগইন উইথ দা ইউজার নাম্বার 1, go to the location, go to the mount point, then create a file। अच्छा go to the mount, अच्छा login with the user, then पहले मैंने यूजर से लॉगिन किया, ये वाला प्रॉम्प्ट आपको चाहिए होगा। তো চেঁচামেচি করছে লোকটা, আজকে পাগল হয়ে গেছে, বাপরে বাপ এত জোর জোর কথা বলছে না আজকে, থামছেই না, একভাবে বলে যাচ্ছে। लॉगिन विद द यूजर एक हुआ ये। अच्छा अभी अगर आप कोटा कमांड लिखते हो, इफ यू रन द कमांड कोटा, तो आपको ये वाला आउटपुट दिखेगा। ठीक है, ये आपको दिखेगा। फर्स्ट चेक कोटा, ये है चेक कोटा, कोटा चेक करने का कमांड। यहाँ पे क्या है कि अनलेस द यूजर creates a file inside the storage, limits are not visible, limits are not visible, limits visible नहीं है। ठीक है, अच्छा तो अब क्या करना पड़ेगा, create a file in the location, create a file inside the कोटा enabled drive। कोटा enabled drive जो है उसके अंदर पे पहले आप एक फाइल को बनाओ एंड देन चेक कोटा लिमिट्स। तो ये वाला पार्ट हमने किया, हम लोग उस लोकेशन पे गए, अभी कोटा दिखे तो दिख रहा है हमको कोटा। दिस इज द थिंग, ऐसे आपको करना है। इज इट क्लियर टू ऑल? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। বল না।
বলছি যে ব্লক কোটার ভেতর ঢুকে তখন ফাইল বানালে সেটা মানে কোটা একটা হয় মানে কেসটা হবে তাই তো? দেখ আমাকে রাখবার জন্য তো ওই ড্রাইভটাই দেওয়া হয়েছে না। হ্যাঁ না, তাহলে যদি ওই আমি ড্রাইভ নর্মালি এমনি টাচ করে কোনো ফাইল বানাই। টাচ করেই তো বানালাম। না না, ব্লক কোটার ভেতরে না গিয়ে যদি নর্মাল এমনি বানাই। আরে এটা কিরম প্রশ্ন হলো, ভালো করে বোঝ। তুই কোথায় তোকে কোটা দেওয়া হয়েছে? তুই তোর ঘরে বানাবি, তার মানে তো কোটা না। এটা একটা লোকেশন যেখানে তুই কোটাটা ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে তোকে। তুই তোর ঘরে বানালে কি করে হবে? তোর ওর ভিতরে বানাতে হবে। বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পারলি? তুই যেখানে কোটা হ্যাঁ দিয়েছিস স্যার। সেখানে না অ্যাপ্লাই করবি। তুই গুগল ড্রাইভে হ্যাঁ 15 GB জায়গা পাবি, তুই মাইক্রোসফটে লগ ইন করে গুগল ড্রাইভের স্টোরেজ কিভাবে চেক করবি? হ্যাঁ স্যার। তাই না? হ্যাঁ এটা হলো। ঠিক আছে। আচ্ছা এটা হলো আমাদের। আচ্ছা এরপরে এবার ধরো আমি পল্লব ইউজারটা দিয়ে একবার লগ ইন করি আইনোট কোটাটা চেক করবার জন্য। তো আমরা এখান থেকে লগ আউট করে যাচ্ছি, यहाँ से লগ আউট करके এসইউ পল্লব, পল্লবে এসে গেছি। কোটা सेम भावे देखाচ্ছে नो लिमिटेड रिसोर्सेज यूज्ड, कोई भी रिसोर्स आपने इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, सीडी ब्लॉक कोटा 1, ठीक, टच पल्लव डॉक 2, लेट्स पल्लव डॉक 1 सीडी, अगेन यू रन द कमांड कोटा। এবার দেখো आपका कोटा आपको दिख रहा है, ये टू चेक आई नोट कोटा, ठीक है ना। এটা হচ্ছে আমাদের टू चेक आई नोट कोटा, ये वाला पार्ट टू चेक आई नोट कोटा। टू चेक आई नोट कोटा, टू चेक आई नोट कोटा। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে टू चेक आई नोट कोटा। आई नोट कोटा আমরা চেক করে নিলাম, পল্লব यूजर के ऊपर मैंने आई नोट कोटा लगाया था। इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? হ্যাঁ স্যার পরিষ্কার। পরিষ্কার। আচ্ছা এবার ধরো হ্যাঁ স্যার। নাও নেক্সট সিনারিও ইজ দ্যাট কে আই হ্যাভ সাম আদার ইউজার্স অ্যাজ ওয়েল। আমার কাছে আরো কিছু ইউজার আছে। এবার আমি बार-बार কোটার ফাইলটা ওপেন করতে চাই না। मेरे पास अभी और भी कुछ यूजर्स है जिसको लिए भी मैं सेम कोटा इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, जो कोटा या जो लिमिटेशंस मैंने ईशान को लगाया था। तो लेट्स से आई हैव ए यूजर, लेट्स से यूजर ऐड मौली, पास wd मौली, मैंने पासवर्ड सेट किया। अभी मेरा एडमिनिस्ट्रेटर बोला है कि मेरा मौली बोल के एक यूजर है, उसको वही परमिशन लगा दो या वही कोटा लगा दो जो ईशान के ऊपर पहले से अप्लाइड है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ईशान का फाइल खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या एंट्री था। तो कोटा मैनेजमेंट बोलছে যে ऐसा करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, यू कैन कॉपी द कोटा। आप कोटा का जो प्रॉपर्टीज है उसको वन यूजर टू अनदर यूजर कॉपी कर सकते हो। तो कैसा? कमांड इज ईडी कोटा -p, ईडी कोटा -p, जिसका कोटा कॉपी करना है उसको पहले लिखो ईशान, और किसके ऊपर कॉपी करना है? मौली। कमांड इज एक्सेप्टेड, लॉग इन विथ मौली, एसयू, ये आपने किया। अच्छा तो एसयू माइनस कौन था एससी, लॉग इन करो ওই লোকেশনটাতে, ব্লক কোটা টাচ मौली डॉक 1 सीडी और चेक कोटा। देखो सेम कोटा एज ईशान अप्लाई हो गया ऑन द न्यू यूजर। तो ऐसे करके आप कोटा को कॉपी कर सकते हो। बोल স্যার এই যে এই কমান্ডটা बीसीडी एडिट হ্যাঁ স্পেস সেট। হ্যাঁ না এটা কখন ইউজ করি স্যার? এটা যখন হাইপারভাইজারটা চলছে না তখন ইউজ করি। মানে হাইপারভিটায় চলবে না? হ্যাঁ কোথায় চলছে না হাইপারভি? না না চলছে না, না আমি জাস্ট এটা প্র্যাকটিস আচ্ছা আচ্ছা, এটা ফার্স্ট টাইম। বাই ডিফল্ট হাইপারভাইজারটা তো চলে না, ওটাকে অ্যাক্টিভেট করতে হয় এটা দিয়ে। আচ্ছা
কমান্ড হচ্ছে নেক্সট, এখানে আমরা করলাম হচ্ছে এটা করলাম টু সি কোটা ফ্রম ইউজার, কমান্ড নাম্বার 19। আচ্ছা কি ছিল, টু কপি এ এক্সিস্টিং यूजर्स कोटा टू ए न्यू यूजर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका नोट ये है, वी हैव ए यूजर नेम्ड ईशान हैज ऑलरेडी कोटा हैज ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड, कोटा is already implemented on Ishan. Now we have এটা হলো, now we have a new user called Moli. We want to apply same quota to Moli as Ishan. इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप ये कमांड लिखेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ लॉग इन विथ Moli. सेकेंड इज लॉग इन विथ Moli. Create a file inside the location and check कोटा चेक करो तो आपको सेम कोटा दिखेगा एज ईशान। ঠিক আছে, এই পার্টটা ঠিক আছে সবার? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। স্যার একটা ছোট্ট একটা প্রশ্ন আছে স্যার। বলো বলো। স্যার আমরা যে ডাইরেক্টরিটা বানিয়েছি স্ল্যাশ ব্লক কোটা বলে, ওটা তো ফুল পারমিশন দেওয়া আছে আদার্সের জন্য। ঠিক। এবার যদি অন্য কোনো একটা ইউজার আছে যার উপর কোটা ইমপ্লিমেন্ট করা নেই, সে কি ওখানে কাজ করতে পারবে? হ্যাঁ পারবে। তাহলে তুমি করো, তুমি যেটা চাইছো, তুমি যদি চাইছো যে ভাই না অন্য কেউ অ্যাক্সেস করবে না, তুমি এসএল দিয়ে দাও, এসএল শিখিয়ে দিতে, স্পেসিফিক ইউজারকে তুমি রাইট পারমিশনটা দাও, খালি এরকম ভাবে করা যাবে, তাই না? তুমি কাউকে পারমিশন দিও না, সবার আদার্স ইউজারের জন্য খালি রিড পারমিশন থাকবে। তুমি যাকে চাইছো যে এই ইউজার খালি রাইট পারমিশন পাবে, তুমি তার জন্য তাকে এসএল পারমিশন দিয়ে দাও। এসএল পারমিশন দিতে পারবো তো আমরা, নাকি? হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে, এসএল দিয়ে করে নিতে পারবো আমরা। ভালো প্রশ্ন, গুড কোয়েশ্চেন। খুব ভালো। আচ্ছা এবার আমরা গ্রুপে এই তো করবো, ওটাই করবো এবার। দাঁড়াও, আধ ঘন্টা আছে এখনো, দেখাচ্ছি। আচ্ছা এটা হলো আমাদের। নেক্সট আসছি, আমরা কি করে গ্রেস পিরিয়ডটা চেঞ্জ করতে পারবো। গ্রেস পিরিয়ড থাকে, তাও উই ক্যান চেঞ্জ দ্য গ্রেস পিরিয়ড। গ্রেস পিরিয়ড কাকে বলেছিলাম कि मिनिमम स्टोरेज থেকে मैक्सिमम स्टोरेजे যাওয়ার জন্য जो टाइम आपको सिस्टम देता है, मैक्सिमम से मिनिमम कोटा से सॉफ्ट कोटा से हार्ड कोटा तक जाने के लिए आपको जितना टाइम सिस्टम एलोकेट करता है उसको हम लोग ग्रेस पीरियड बोलते हैं। सो हाउ यू कैन चेक द ग्रेस पीरियड। अब ग्रेस पीरियड कैसे चेक कर सकते हो? तो पहले आप देखो, तो टू चेक एंड चेंज द ग्रेस पीरियड ऑफ कोटा। कोटा का ग्रेस पीरियड कैसे आप कस्टमाइज कर सकते हो। তো কমান্ড ইজ এখান থেকে লগ আউট করে যাচ্ছি আমরা, রুটে এসে গেছি আবার।
command is ed quota minus t, ed quota minus t, ভালো করে দেখো, ব্লক কোটার জন্য 7 days, inode কোটার জন্য 7 days, তাহলে এটা ডিফল্ট। তো দিস ইজ ডিফল্ট সেটিংস, হ্যাঁ, তো ডিফল্ট সেটিংস এর আমরা একটা স্ন্যাপ রাখছি, দিস ইজ ডিফল্ট সেটিংস, এর আন্ডারে আমরা একটা নাম্বার 1 এ করে নিচ্ছি, ডিফল্ট সেটিংস কি থাকছে, এটা হচ্ছে আমাদের ডিফল্ট সেটিংসটা। और if we change it, तो कैसे चेंज करना है, वही फाइल में जाके जस्ट उस लाइन को एंट्री कर देना है। तो आई प्रेस करो, यहाँ पे 7 है, तो सपोज मैं 10 कर दिया, दैट्स दिस वे वी कैन चेंज इट। ভালো ল্যাবটা কেমন, ঠিকঠাক? হ্যালো এভরিবডি, হ্যাঁ স্যার বলুন। বলছি ভালো লাগছে প্র্যাকটিক্যালটা, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। এইটা হলো আমাদের গ্রেস পিরিয়ড চেক করলাম। আচ্ছা, এটা হয়ে গেল, আমরা এখান থেকে সেভ করে দিই। এবার আমরা একটা গ্রুপ তৈরি করছি, ঠিক আছে? তাহলে গ্রুপ অ্যাড বললাম, ধরো নেটওয়ার্ক বা टीम अंडरस्कोर नेटवर्क, माना जी ग्रुप ऐड टीम अंडरस्कोर नेटवर्क टीम करके मैंने एक रास्ता कुछ चीज का नहीं सर, रास्ता कुछ चीज का ना रीजन কে স্যার আমি? হ্যাঁ না তো। তাহলে এত আওয়াজ আসছে কেন? গাড়ি ঘোড়া রিক্সা ঠেলা? ওই স্যার বাড়ির পাশেই তো রাস্তা। ও তো বাড়ির পাশেই রাস্তা। ও হ্যাঁ স্যার। তাই খাটের তলায় ঢুকে যা। না देखो, तो हमने एक ग्रुप ऐड कर लम। अभी मैं चाहता हूँ कि इस ग्रुप के ऊपर हम कोटा इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो हमने टोटल 20 GB ड्राइव ऐड किया था। अभी उसके ऊपर में 10 GB का मैंने ड्राइव बनाया था। नाउ आई एम क्रिएटिंग अनदर 10 GB जो है मेरा, मैं उसको यूज करके एक नया ड्राइव बनाना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे, चलो एकदम शुरू से करा जाक। ताहले gdisk dev sdb n for new primary, একদম কিছুই করছি না, এখানে w করে বেরিয়ে গেলাম, y করে দিলাম, ডান। আচ্ছা, পার্ট প্রো dev sdb mkfs.ext4 dev sdb2 পার্টিশন হয়ে গেল, ফরম্যাট হয়ে গেল, ফোল্ডার বানাচ্ছি নতুন, mkdir ব্লক কোটা 2 মাউন্ট করছি, vim etcfs ট্যাব। এবার পরের লাইনে চলে যাচ্ছি আমরা, dev sdb2 फाइल फोल्डर का नाम ब्लॉक कोटा 2, फाइल सिस्टम है ext4, डिफॉल्ट्स। এবার এখানটায় as we want to apply the quota on group, तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, grp quota, है तो ये आपको लिखना पड़ेगा, दिस इज द fs tab एंट्री। ठीक है, सेव करके निकलो, देन माउंट स्पेस -o remount dev sdb2 then block quota 2। systemctl daemon reload।
লক করে স্যার এখানে স্যার ফাইল অ্যাটাচ করতে হবে? ফাইল অ্যাটাচ করতে হবে মানে? স্যার ওই এনকেএফএস দিয়ে। হ্যাঁ, তো ফাইল সিস্টেম অ্যাটাচ করতে হবে না, নাহলে কাজ করবে কি করে? তুই একটা ড্রাইভের ভেতর একটা ডেটা রাখবি, কিন্তু সে কোনো নিয়ম জানে না, কিভাবে হবে? হবে না তো, তাই না? তো এইটা আমরা এর মধ্যে করলাম। এইটা হচ্ছে আমাদের কত নম্বর হবে? 21। এবার ইমপ্লিমেন্টিং কোটা অন গ্রুপ। তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে এফএস ট্যাব এন্ট্রি। এক নম্বর হচ্ছে ক্রিয়েট এ ড্রাইভ, এক নম্বর হচ্ছে ক্রিয়েট এ ড্রাইভ, দেন ফরম্যাট দ্য ড্রাইভ, format the drive, then mount the drive। ये रहा आपका एफएस टैब एंट्री, ठीक है। ये एफएस टैब एंट्री हो गया। देन एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट कर दो, देखते हैं अभी। init 6 ঈশান, পরের দিনকে আমাকে এটা মনে করাবি যে রেল 8 এর সিস্টেমে তাহলে ভিডিওটা দেখিয়ে দেবো, ভিডিও, ঠিক আছে? ভিডিওটাও করিয়ে দেবো। ইয়ে তোর কি বলে আমাদের ডেটা ডিডুপ্লিকেশন এই ল্যাবটা আছে, কিন্তু ওটা রেল 9 এ হবে না, ওটা আমরা রেল 8 এ দেখে নেবো। মেশিন রিস্টার্ট করে নিয়েছি আমরা, রিস্টার্ট সেশন করলাম। su মাইনাস রেডাট। আচ্ছা, এবার আমরা লিখছি ওখানে মাউন্ট মাইনাস ও রিমাউন্ট dev sdb2 ব্লক কোটা 2। কমান্ড অ্যাকসেপ্ট হয়ে গেছে। এরপর বলো, মাউন্ট হয়ে গেল আমাদের ডিভিডিটা, মানে ডিভিডি বলছি, আমাদের মাউন্ট হয়ে গেল এটা। এবার আমরা কোটা চেক করব, কমান্ড কোটা চেক স্ল্যাশ মাইনাস সি dev sdb2 which cannot find file system to check the file system not bounded with quota option। এক নাটক নতুন, আবার একটা রিস্টার্ট দাও। বার খালি রিস্টার্ট খাবে এই জায়গাটা। একটা কোশ্চেন করব। হ্যাঁ, উইন্ডোজ 10 করেছি, রেলেও দেখছি যে কিছু কিছু প্যাকেজ ইনস্টল করার পর বা সার্ভিসটাকে আমাকে যাতে ফ্লুয়েন্টলি আমি ইউজ করতে পারি আমাকে রিস্টার্ট দিতে হচ্ছে। তো মানে ওই রিস্টার্টে অ্যাকচুয়ালি স্যার মানে কি অ্যাকচুয়ালি হয় এটা? ओके, सो रिस्टार्ट जखन है सिस्टमटा, देख আমি যখন কোনো मैं जब कोई एंट्री कर रहा हूँ या कोई भी चेंजेस कर रहा हूँ मेरा सिस्टम पे, तो मेरा फाइल के कोई सिस्टम फाइल के अंदर में ना कुछ कुछ नया एंट्रीज हो रहा है। सो वही जो फाइल गुलो किसने सर पता नहीं है मुझे, एक बार बैक ऑफिस में देखिए। अच्छा, तो जब क्या होता है ना, जब आपका मल्टीपल फाइल्स में आप एंट्री करते हो ना, কিছু কিছু ফাইল হয় যেটা সিস্টেম
রান টাইম রিড করতে পারে। আর কিছু কিছু ফাইল হয় যেগুলো সিস্টেম তখনই রিড করে যখন সিস্টেমটা ফার্স্ট বুট করে। তো এফএসটেপ একটা এক্সাম্পল এমন একটা ফাইলের যেটা সিস্টেম জবরদস্তিকে তুই ওকে রিড করাতে পারিস, কিন্তু বাই ডিফল্ট ওই ফাইলটাকে ও রিড করবে কখন, যখন সিস্টেমটা স্টার্ট হবে। তো রিস্টার্ট করলে কি হয় কি আমি যখন সিস্টেমটায় চেঞ্জ করে রিস্টার্ট করলাম, মানে এবার যখন সিস্টেমটা স্টার্ট হয়ে আসছে ও কিন্তু চেঞ্জেসগুলোকে রিড করে স্টার্ট হচ্ছে, তাই চেঞ্জেসটা অ্যাপ্লাই হওয়ার চান্স বেশি থাকে। বুঝতে পারলি? ये था बात। Read it? হলো আবার কোট আছে মাইনাস বি মাইনাস সি dev sdb2 বলছে ক্যান নট ফাইন্ড ফাইল সিস্টেম। খুব ভালো কথা, আরেকবার ফাইল সিস্টেম দেখা যাক। mkfs.ext4 dev sdb ফাইল সিস্টেম is here. পারমিশন দিয়ে দাও, chmod o+w block quota 2 দিলাম পারমিশন। command quota on block quota 2 cannot find block quota। বলুন। হ্যাঁ 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 আগের বৃহস্পতিবার দিনকে পিডি ক্লাস ছিল, আজকে নেই। হ্যাঁ আপনি আসুন, ক্লাস আছে আজকে। ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা। এবার দেখা যাক কোটা অন LSBL কে ব্লক কোটা 2 তে তো করাই আছে, বলো। রিস্টার্টও করলাম। কোটা অন এই কোটা ডট গ্রুপ ফাইলটাও তৈরি হয়নি, দেখো। চলো দেখা যাক। command to enable grp quota in rel9। so স্যার লুপ ক্রিয়েট করতে গেলে কোনো কিছু লাগবে না তো? লুপ? হ্যাঁ, শুধু জাস্ট ওখানে কমান্ডটা দিলেই হয়ে যাবে তো? লুপ করে ক্রিয়েট করবে? ওই যে আগের দিন বললেন যে লুপ ক্রিয়েট করে করতে, ওইটা তো আমরা শুধু জাস্ট ডিভাইস নিয়ে করেছি, মানে আমি করেছি, আবার করেছি। হয়েছে? হ্যাঁ, তাহলে লুপটা ক্রিয়েট করতে কোনো আলাদা কোনো ডিভাইস টিভাইস কিছু লাগবে না তো? শুধু জাস্ট ওখানে গিয়ে হচ্ছে ইন্ট লুপ হচ্ছে এত বলে লিখতে হবে। ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে ওরা একটা কমান্ড বলছে মাউন্ট মাইনাস ও রিমাউন্ট মাউন্ট পয়েন্ট, মাউন্ট স্পেস মাইনাস ও রিমাউন্ট
ব্লক কোটা 2 নিল, কমান্ডটা তো নিল। এবার ওরা কি বলছে দেখো, রিপ্লেস, হ্যাঁ তো করেছি এটা, চেক কোটা প্যাকেজ, ঠিক আছে আমাদের কোটা প্যাকেজ। For after enabling quota you might need to create quota database file using quota check minus cag। আচ্ছা, quota check minus cug dot quota 2, হ্যাঁ হয়েছে। এবার এটা হচ্ছে গ্রুপের জন্য, ঠিক আছে। এটা এন্ট্রি হয়েছে, restart the system, এটা চালাও, তারপর আচ্ছা update the system that we will implement advanced storage solution। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ, কে বলছেন? গুড মর্নিং। আমি ইন্ডাসইন্ড ব্যাংক থেকে বলছি। কোত্থেকে? ইন্ডাসইন্ড ব্যাংক থেকে আচ্ছা বলছি। বলুন। ক্রেডিট কার্ডের জন্য কল করেছিলাম। না ইন্ডাসইন্ড ম্যাডাম, ব্যাংকের তরফ থেকে একটা মেল কমপ্লিট হয়েছে। না ম্যাডাম আমার এক্ষুনি লাগছে না। তো ভেরিফিকেশনের উপর এটা তো কোনো এক্সট্রা চার্জেস আছে? না না না, আমার এমনি লাগবে না ম্যাডাম, আমার কাছে অলরেডি আছে, আমার আর লাগবে না। আপনার কাছে তো আদার্স ব্যাংকের কার্ড আছে, স্যার। একটা ইন্ডাসইন্ড ব্যাংকের আমার কার্ড চাই না আছে ম্যাডাম, না একটাতেই হবে, আর চাই না ম্যাডাম, ঠিক আছে। ক্রেডিট কার্ড শুনেই বলছেন স্যার লাগবে না। না আমার লাগবে না, সত্যি লাগবে না, নাহলে আপনি আরেকটা কল করে নিতে পারবেন এই টাইমে, প্লিজ আমাকে, আমার লাগবে না। কোনো রেফারেন্স দিতে পারবেন স্যার? না না, সরি ম্যাডাম, নেই, ঠিক আছে। ব্যাস, পরিষ্কার বলে দাও ভাই যে আমার লাগবে না, ফালতু তুমি আরেকটা কল করে নাও এই টাইমে। আচ্ছা 24, update the system that will implement advanced storage solution on the drive। এই ড্রাইভটার উপরে আমরা একটা কোটা ইমপ্লিমেন্ট করতে যাচ্ছি। আচ্ছা, এবার চেক the quota eligibility, quota eligibility টেস্ট করো। হলো, এবার আমাকে পারমিশন দিতে হবে, chmod o+w ব্লক কোটা 2, সেম পারমিশন দিয়ে দিলাম। give right permission to other users and groups। এটা হলো নাম্বার 26, কোটা অন করে দাও, অ্যাক্টিভেট কোটা, তাই তো নাকি? অ্যাক্টিভেট কোটা হচ্ছে কোটা অন ब्लॉक कोटा 2, ये हो गया आपका कोटा एक्टिवेशन। कोटा एक्टिवेट করে দাও, एक्टिवेट कोटा হলো 27। এবার আমরা গ্রুপটার এগেইনস্টে আমরা কি বলে গ্রুপ বানিয়েছিলাম?
কি বলে গ্রুপ বানিয়েছিলাম ভুলে গেছি, মনে নেই। টেল মাইনাস এন, যেটা স্বাভাবিক হওয়ার কথা। কোটা গ্রুপ। তুই মনে কেন রেখেছিস? আমি তো এই কমান্ড শেখাইনি। টিম হাইফেন নেট, টিম আন্ডারস্কোর নেটওয়ার্ক ছিল। তাহলে কমান্ড কি হবে? ইডি কোটা স্পেস টিম আন্ডারস্কোর নেটওয়ার্ক। ইডি কোটা দিয়ে তো চলবে না, এবার কমান্ডটা একবার আমাকে দেখতে হবে। এরপর ইমপ্লিমেন্টিং ডিসকোডটা বলছে হাউ ডু আই এনেবল রিপোর্টস। আচ্ছা, ফাইল টু এন্ট্রি, ফাইল কমান্ড টু মেনশন, হ্যাঁ ওটা আমরা এনেবল করে দিলাম। এই যে এটা দেখো, ইডি কোটা মাইনাস জি লিখতে হবে। ইডি কোটা মাইনাস জি, এই যে, বাহ ভালো জিনিস। তুমি সফট কোডটা দিয়ে দিলে, ধরো বললে এই গ্রুপের লোকজন পাবে 1000 MB অ্যান্ড হার্ড কোডটা পাবে হচ্ছে 2000 MB। এটা হচ্ছে আমাদের ग्रुप वाइज कोटा एंट्री, তাই তো? ये है हमारा ग्रुप वाइज कोटा एंट्री। और अप्लाई कोटा ऑन द ग्रुप। ग्रुप के ऊपर अगर हम लोग कोटा अप्लाई करना चाहते हैं, এইটা হচ্ছে এন্ট্রিটা আর এইটা হচ্ছে কমান্ডটা। এটা হলো ব্যাপার, ঠিক আছে? অ্যাপ্লাই কোটা অন দা ग्रुप, तो ईडी कोटा माइनस जी এটা দিয়ে হবে। अब इस ग्रुप के ऊपर कोई भी आप यूजर बना के लॉगिन करके टेस्ट कर सकते हो। करते हैं, चलो একটা यूजर বানাচ্ছি, यूजर ऐड राजा, पास wd राजा, এড यूजर বানালাম। এবার অ্যাড দি পারমিশন দিচ্ছি, यूजर মোড माइनस ए कैपिटल जी, आगे ग्रुप नाम टीम अंडरस्कोर नेटवर्क, देन यूजर नेम राजा। হয়ে গেছে, দেখে নি। মেম্বার্স গ্রিপ রাজা ইটিসি গ্রুপ, তো অলরেডি পারমিশন পেয়ে যাবে। তো রাজা দিয়ে লগ ইন করছি আমরা। হ্যাঁ, লগ আউট এসইউ মাইনাস রাজা সিডি লগ কোটা টু টাচ डॉक राजा सीडी कोटा। পারমিশন ডিনাইড। আর দেখা যাবে গ্রুপ থেকে, এটা চেক করার কমান্ডও থাকবে, দেখি দাও। এইটা হচ্ছে চেক করবার জন্য কোটা মাইনাস জি, कोटा माइनस जी, कोटा माइनस जी कमांड से भी दिख जाएगा। কোথায় আছে দেখছি। जी देन আমাদের टीम अंडरस्कोर नेटवर्क। इस ग्रुप का अभी तक कोई ज्वाइन नहीं किया है, सेम आउटपुट दीजिए। तो कोटा माइनस जी कमांड से आप चेक कर सकते हो कि आपका ग्रुप का क्या कोटा है।
check from quota on ग्रुप के ऊपर कोटा अगर आप चेक करना चाहते हो तो ऐसे कोटा माइनस जी। अच्छा एखाने इनेबलिंग एंड डिसेबलिंग। अच्छा कोटा ऑफ करने के लिए कोटा ऑफ कमांड है, कोटा ऑफ। ठीक है, कोटा ऑफ करने के लिए कमांड है कोटा ऑफ। ठीक है, कोटा ऑफ स्लैश ब्लॉक कोटा 1 ब्लॉक कोटा 2। दिस इज द कमांड टू टर्न ऑफ कोटा। ये कोटा बंद करने का कमांड है। टू टर्न ऑफ कोटा सेटिंग्स। कोटा सेटिंग्स अगर आप टर्न ऑफ करना चाहते हो तो আমরা এইটা চালাবো কোটা অফ। ঠিক আছে, হ্যালো দেখে নাও। ये आपका कोटा का एंट्री है। ये चैप्टर 9 है इम्प्लीमेंटिंग दिस कोटा। मैं इसका लिंक भी इधर पे दे देता हूँ, आप इसको कंसल्ट कर सकते हो। लिंक टू कंसल्ट, इसको देख के आप कर सकते हो। लिंक टू कंसल्ट, दिस इज गोइंग टू बी द लिंक फॉर कोटा। ठीक है, सो दिस आर ऑल अबाउट कोटा इन लिनक्स। ठीक है, एवरीवन क्लियर? সবাই বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। यस सर। करके देखो। यस सर। ठीक है ना, करके बताना जैसे आप लोग भेजते हो ग्रुप में, भेजो। दिस एक चीज ध्यान रखना है, ये वाला प्रैक्टिकल में काफी 4 बार 5 बार रिस्टार्ट खाएगा सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आराम से करो, बैठ के हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, इसका नेक्स्ट वाला दिन हम लोग सीखेंगे वीडियो ऑन रिलेट। ठीक है, এরপরে আমরা শিখবো হচ্ছে না ল্যাব 7 এর ক্লাস নেব না, এখানে নেব ক্লাস वर्चुअल डिस्क क्वालिटी मास्टर। ठीक है, ये वाला नेक्स्ट टॉपिक है, और ये वाला प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग रेल 8 का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज रेल 9 में ये वाला लैब अगर करेंगे ना, रेल 9 में जो है इट इज वीडियो इज उस दिन ही उनको ऑफर लेटर मिलेगा ऑलरेडी implemented। ठीक है, अभी तक मतलब सब कुछ वो लोग ओके बोल रहे हैं ना? video is already implemented with LV। अच्छा ठीक है ठीक है ना? हाँ ये दो चीजें ध्यान में रखिए सब लोग। ठीक है हम लोग नेक्स्ट टेक्नोलॉजी ये पढ़ेंगे। देखती हूँ अभी मैं आपको इसका भेज रही हूँ जो आपने बोला ना, इससे मैंने वो भेज रही हूँ। ठीक है ना? ठीक है, बोल रही हूँ, सुन रहे सर? हाँ जी मैडम बोल रही हूँ कि ये ब्रोती और इंद्रिला, ठीक है।